सृष्टि होइछि। प्रोग्राम गतकाली देखुଥିଲି चारोटी परिवार आमर गुरु भाई परिवार जो माने कि भोग निवेदन करी सहयोगर हाथ बढ़ाई आज आम मान प्रति प्रत्येक को से प्रभुंर श्रीपाद पंकज तले एकायित हबार एक अपूर्व सुजोग प्रदान कर परमदाल शिशि ठाकुर से तो बांछा कल्पतरु तांको निकट एतिक निवेदन रखी भाई मानकर मनस्कामना मनोवांछा पूर्ण हो से जीवन सुखमय शांतिमय आनंदमय समृद्धमय हो उठू तत्सहित प्रतिदिन योगदान करी जो श्रोता भाई एवं माँ माने ए सत्संग को धीमंत करके तोलुचंती सेमानकर जीवन सत्य शिव सुंदर रे रूपांतरित हो यही प्रभुंकर श्रीपाद पंकज तले मोर एकांत निवेदन रखे भाई माने जो भोग निवेदन करथिले तारि भितर थिला गोटे उद्देश्य जो उद्देश्य को आमर भाई दादा पाठ करुले जे निजर पारिवारिक सुख शांति एवं आनंद को कामना करी सत्संग आयोजन करछंती किंतु वास्तव पाखे मन भितर कौन प्रकार अभिलाष मनोवांछा कौन गुरु भाई न थाए जो माने सत्संग रे योगदान करती सत्संग रे भोग निवेदन करती प्रति प्रत्येक भितर गोटे लक्षण थाए से लक्षण टी होची जे से माने ठाकुर को खूब भल पाती ठाकुर को भल पाउथुआ मनीषटीए सी तार काय मनोवाक्य चेष्टा करे तार प्रभु को स्मरण करवा तार प्रभुंकर काम करी निजे से आनंद से सुख शांति की अनुभव करवा तेणु जेहेतु आमे माने प्रति प्रत्येक जीवन में श्री श्री ठाकुर को गुरु रूप में अवलंबन करके चलीचे सी ही होती आम मान सत्चालक तेणु आम मान प्रति मुहूर्त कथा ये मन भीतर को चली आसे न भाविले भी भाविबा को चेष्टा न कले भी स्वतः तांकरी भावना तांकरी कथा ए मन भीतर को कहीं जे चली आसे द्वितीय जिनस होची जे जहाँ को भल पाए ता विषय कहीं पचारू किंबा न पचारू जानिबा को चाहूँ बा न चाहूँ किंतु स्वतः से प्रिय परमंकर कथाटा आम मानकर पार्टी बाहरी पड़े तांको कथा कहीकिरी ए मनीष गोटे अपूर्व आनंद सृष्टि करथाए लाभ करथाए तृतीय जिनस होची जे तांको प्रति करिवाटा ए संसार भितर आम माने देखुचे निजर पुओ झियो ज्ञाति कुटुंब बंधु परिजन जो माने कि अति निकट आत्मीय रहिचंती जहाँ को आम भल पाऊ तांको पई किसी करिले मनीष को गोटे आत्मतृप्ति अनुभव करे तेणु जेहेतु सी ही होचंती आम मानकर जीवन से प्रिय परम तांको पई किसी करवा भीतर देखिरी मनीष परम चरम तृप्ति सी अनुभव करथाए तेणु ये भाविबा कहिबा एवं करिबा ये जेतिकी श्रेष्ठंक पेंका करा जाए मनीषर गति मध्य से भली भाव ऊर्ध्वमुखी होकर चले आज समाज रे आम मैंने प्रति प्रत्येक देखुचे जे मनीष निकृष्ट प्रति तार श्रद्धा तार भल पाइबा ये सब जिनस बर्तमान तार बढ़ी चली किंतु जीवन प्रिय परम जी श्रेष्ठ जी तांको काम करवा तांको विषय कहवा तांको विषय भाविबा भीतर देकरी मनुष्य जीवन गोटे विशाल परिवर्तन होता है तेणु सी होती गुरु ही होती भगवान साकार मूर्ति और सी होती एब्सोल्यूट आमे माने प्रति प्रत्येक अनेक गुड़िया शब्द उच्चारण करू कहू ईश्वर कथा कहतु भगवान कथा कहतु नारायण कथा कहतु शिव पार्वती विभिन्न देवादेवी कथा कहू किंतु प्रकृत पक्षे जदि आमे आम निजको पचारिबा भाविबा कि जो शब्द गुड़िक आम उच्चारण करुचे जहाँकर आशीर्वाद पाइंका आमे माने प्रति प्रत्येक व्याकुलित होउजे ए ईश्वर किए ए भगवान किए ए नारायण किए ए शिव किए ये पार्वती किए ये हजार हजार जहाँ कहती 33 कोटी देवता ये सब गुड़िक किए ये मन भितर स्वतः आम मानकर गोटे प्रश्न आसे किंतु जेतेबेले ईश्वर भगवान जे कि निराकार से निराकार जेतेबेले साकार रूप नहीं आसती
ତାଙ୍କର ସେ ନିରାକାରତ୍ୱଟା ରୂପ ଅବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଉଛେ ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ ଇଏ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁକା ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନରକଳେବର ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ସେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଲୀଳା, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ବୌଦ୍ଧ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତଥାଗତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ତାକୁ ଅବତାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଫେଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କେହି କେହି ପୟମ୍ବର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା, ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି ଗଡ୍ ଦ ଘୋଷ୍ଟ। ଏଇ ଗଡ୍ ଦ ଘୋଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ, ସେ ଯେ ଗଡ୍ ଦି ଫାଦର, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକା ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯେ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା ସେଇ ଅବତାର ବା ପ୍ରୋଫେଟ। ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକରି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେନି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଦେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି, କପୋକଳ୍ପିତ ହେଇକରି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ନର ତନୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନର ଭିତର ଦେଇକରି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଣିଷ ତାର ପୂର୍ବତନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେନ କହୁଥିଲେ, ନଧରେ ପ୍ରେରିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧ ତମେର ହୁଏ ପ୍ରୟାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ମଣିଷ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ନ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ନ କରେ, ସିଏ ଅନ୍ଧକାର, ତାର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ସେଦିନ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଓଲ୍ଡ ଫର୍ମସ ଅଫ ରିଲିଜିଅନ are like the skeleton of one's mighty animal. Preserved in the museum, they cannot satisfy the true cravings of a soul for the highest. Just a dead mango tree cannot satisfy the cravings of a man for a bunch of juicy mangoes. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକା କିଛି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବିବା, ଏଇ ଭିତର ଦେଇକରି ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ଭିତର ଦେଇକରି ମଣିଷ ଭିତରର ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏଣୁ ଏ ଯୋଉ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଆମମାନଙ୍କର ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଭିତର ଦେଇକି କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ତାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ ଅନୁରକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦଟା ଆମମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତରେ ଇସ୍ ଠାକୁର ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିପତି, ଯାହାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଧିପତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଧି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପତି। ଅଧି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ପତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଧାରଣ ପାଳନର ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯିଏ, ସିଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଚାଲିବା ଭିତର ଦେଇକିରି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଧାରଣ ପାଳନ କରିବାର ଯୋଉ ସମ୍ବେଗଟା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ମଣିଷର ବଢିଯାଏ। ସଂସାରରେ ଏଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜର ସୁଖଟାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜେ କିଭଳି ଖାଇବେ, ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବେ, ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ରହିବେ, ଏଇ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସେମାନେ ଦୁନିଆର ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତିନି। ତେଣୁ ନିଜର ପରିବାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ, ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ରି ସବୁବେଳେ ହିଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ପଡା ପଡୋଶୀ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ନିଜ ସମାଜ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବା, ଏ ଭଲ ପାଇବାଟା ମଣିଷର ବଢି ଚାଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ମଣିଷ ତାଙ୍କ କାମ କରିକି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଚାଲେ, ସେଇ ପରିମାଣରେ ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ସେଦିନ ବାଇବେଲରେ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ହି ହୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଲୁଜ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍
and follow after me is not worthy of me. ଯିଏ ମୋ ପାଇଁକା ତାର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ନ ଦିଏ ସେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ମତେ ଅନୁଭବ କରିପାରେନି, କେବେ ଜାଣିପାରେନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଠାକୁର ୟାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ, ସେଦିନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହି ହୁ ହାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ will lose it and he who loses his life for my sake will find it. ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେଇତ ହେଲା ସୁଖ, ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେତେ ତାକୁ ହିଁ ବୋଲେ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆଜି ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଏ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଆଜି ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଛି। ନିଜ ପାଇଁକା ଆଜି ମଣିଷ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏ ବିଶାଳ ପରିବେଶ ରହିଛି। ଏ ବିଶାଳ ପରିବେଶ ପାଇଁକା ତାର ଯେ କରଣୀୟ ରହିଛି, ଏ କରଣୀୟକୁ ସିଏ ମଣିଷ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଯିଏ, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱ ପିତା। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣେ ତୁ ତ ନିଜ ପରିବାରର, ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁକା ଦାୟୀ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ପାଇଁକା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜ ପାଇଁକା କିଛି କରିବା, এই ଧାରଣାଟା ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଉପବାସ କରନ୍ତି, ତୀର୍ଥ ଗମନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଏଇ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁକା, ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ଥାକେ, ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିସ ଥାକେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇ ନପାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଯିଏ ସାମିଲ ନ ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ନ କରିପାରେ, ସେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରେନି। ତେଣୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠି ହେଉଛି ଯେ ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯୋଗ୍ୟ କରିକି ତୋଳିଛି। ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁ, କେହି ହୁଏତ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥଟା କ'ଣ ରହିଛି, ଏମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଲନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ସମ୍ମୁଖୀନ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଜନ ପରିକ୍ରମାରେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଘର ସଂସାରକୁ ନେଇକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, ଆମକୁ ସମୟ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ଯେ ଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା ତାର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦରକାର। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ। ଏ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ଅତି କଠୋର, ଅତି ଜଟିଳ, ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ସେ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶୂଳି ଥିଲା, ଫାଶୀ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ଦୀପପୁଞ୍ଜରେ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଠିକି ତାର କେହି ବି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସେ ସେଇଠି ନିଜର ଭାଇ, ନିଜର ପିତା ମାତା, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ସେ ଝୁରି ହେଉଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକାଉଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବିସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋର ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ, ଲଙ୍ଘି ଆକାଶଗିରି ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷ, ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନ ମୁଖ କମଳ, ସନ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ଏ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯୋଉ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ, ନିଜର ପରିବେଶକୁ ଘୃଣା କରେ, ଭାବେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବୋଝ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିଳାପ କରେ, ଅନୁତାପ କରେ ଯେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ମନ ତାର ଚାହେଁ ଯେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମୋର ଭାବର ବିନିମୟ କରନ୍ତି। ଆଜି ହୁଏତ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ପାଇଁକା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହଣାକଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜାଗା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଡିସନ କରାଯାଏ ଯେ ତମେ ବାହାରକୁ କୋଉଠି ଯିବନି, ଏ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜାଗା ଆମେ ତମ ନାଁରେ ପଟା କରିଦଉଛୁ। ସରକାର କହିବେ ଯେ ମୁଁ ପଟା କରିଦଉଛି, ତମେ କୁଆଡେ ଯିବନି। ସେ ଲୋକ କ'ଣ ସେଇଠି କେବେ ହେଲେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବ? ସେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯୋଉ ପରିବେଶକୁ ନେଇକରି ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଆମେମାନେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା ଏବଂ ଏହି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏଣୁ ମଣିଷ ତାର ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁକା ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବ କଙ୍କଡାଟିଏ, ସେ କଙ୍କଡାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣିକି ଯାଏ, ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ଗୋଳିଆ କରିଦିଏ, କାରଣ ସେଇଠି ତାକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ, ତାର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକା ସେ ପାଣିଟାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଳିଆ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ, ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରି ନ ପାରିବା, କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରି ନ ପାରିବା,
आमे काहा सहित बसिबा काहा सहित कथबार्ता हवा काहा सहित निजर दुख सुख ये सब जिनिस को आमे शेयर कर परिबा। जीवन गोटे घटना ए घटना अनेक भार अनेक विभिन्न लिंक रे मु आलोचना भी मध्य करिछि जे गोटे सत्संग होउथाय मार्च लास्ट रे सेटा होछि भुवनेश्वर कलिंग विहार रे मु सेठी जाउथाय से सत्संग अटेंड करिया पेंका जेतबेले मार्च लास्ट सेतबेले एलआईसी ऑफिस टा बंद थाए आ से एलआईसी ऑफिस रे मोर गोटा अति अर्जेंट काम थाए जदि से कामटा को मु सेन न करि पारुछि ताले मते पुणी थरे भुवनेश्वर आसीबाक पड़िबो। एणु मु भाबुथिली जे गोटे लक्ष्य रे जे दिय देखा एवं कदली बिका जोड़ी आक काम करनो अपेक्षा एलआईसी ऑफिस पाखे जाइए राजभवन पाखे जो एलआईसी ऑफिस से एलआईसी ऑफिस पाखे मु पहुंची गला को मात्र अच्छी अध घंटा मो हाथ समय अच्छी से ऑफिस भीतर को पशिगला बेल को देखिली जे गोटे विराट लंबा लाइन लगी समस्ते ठिया काउंटर पाखे से मो हतोत्साहित हो गली जे आज मो कामटा के पारनी या मु भाविकी टिके ठिया 30-40 जन लोकों पछकड़े पछरे हठात जन भद्रलोक से काउंटर रू उठिक पलि आसिले आसिक मत टिके इशारा देले मु जेमती जाइछि तांको पाखको जयगुरु बोली कहिले एवं संगे संगे कहले आपनकर किछि काम थिला मु कहले हां आज्ञा किछि काम थिला ना देई दंतु डॉक्यूमेंट्स देई दंतु मु से काम कर देबी आ तांकर फोन नंबर टा देले तांको नाम छि धर्मा डोरा भाई से गुरु भाई एवं ता पर दिन मु तांको फोन करिया को से मते कहउचंती जे दादा आपनकर कामटा हेई जाइछि ठीक से भली भाबरे गोटा नर्सिंग होम को जाइछि गोटा स्किन स्पेशलिस्ट को पाखको मो देह देखिया पेगा सेठी जाइकि मु पहुंचला बेल को से जे काउंटर रे जे टिकट काटचंती से मते देखिकि कहउचन दादा जय गुरु मु तापरे थोड़े स्किन स्पेशल नंबर कर देले मु स्किन स्पेशलिस्ट पर देखिक आसिली सी मते जे जो मेडिसिन गुड़ा को लिखि देई गले मुझे हिसाब कले प्राय 5,000 टंकार पाखापाखि मेडिसिन हम किंतु ये गुरु भाई जनक मत कहीं कहते जे दादा आपड़ अधा मेडिसिन नियंतु आउ अधा मो पाखे फिजिशियन सैंपल अच्छी मुझे दे दूसरी आप चली जाए यही जे रवि ठाकुर कथा केते घरे तुम्हें कराइल बंधु केते घरे देल थोई दूर को कर अति आपणार पर को कर भाई मु गोटे नगण्य मनुष्यटे ना अच्छी मोर शिक्षा ना अच्छी मोर धन ना अच्छी मोर योग्यता मोर किसी भी मध्य नहीं किंतु नगण्य मनुष्यटे जिते पांजा को बेग को पकईकि कांधे चली जाए से देखे अनुभव करे जे ये दुनियार समस्त जो भाव मोर निजर मोर कौन सी जगार कौन सी प्रकार असुविधा भी हेनी एणु ये जाजन मुखर होगी चलिए ये दुनियार प्रति प्रत्येक को ठाकुर पाद तल को आने आम मान प्रति प्रत्येक को चेष्टा करिया पड़िबो कारण यही परिवेश को लेकिन आम मैंने बंचिबा जेतेबेले चाकरी सरी जाउची सेतेबेले सीनियर सिटीजन क्लब होउची सेठी बसिला पर को विभिन्न प्रसंग रे पाकिस्तान सहित युद्ध हबो कि नहीं युद्ध हेले तार परिणाम कौन हबो पैलेस्टाइन रो अवस्था कौन यूक्रेन रूसिया रो अवस्था कौन विभिन्न प्रकार रो सीनियर सिटीजन माने समान बसिक तांकर जेतेबेले आलाप आलोचना करंती सेतेबेले आम मान पाखरे समय न थाए जे किभली भाबरे आमे माने चेष्टा करू जे ठाकुरंकर वार्ता नै करे कहा पाखरे किभली भाबरे पहुंचीबो कहा सहित अति निजर हेई परिबो निजर समस्त कौशल निजर समस्त बुद्धि समस्त विवेक को आमे माने प्रयोग करू गोटे लोकटा को अपनार करिया पेका एनु श्री श्री ठाकुर जो जिंस कहितिले मनीषा अपना टंका पर जेते पारुछु तू मनीष धर एणु मनीषर कांगाल जे कि परम प्रेम वैशिष्ट ठाकुर अनुकूल चंद्र जे कि आसीथिले आम मान को से मनीष संग्रह करिवार जे कि पथ सी आम मान को देखि दे जाइछंती आ से मनीष संग्रह करिया भीतर देकिरी ए मनुष्य जीवन मनीषर सार्थकता लाभ करि पारे ए सत्संग दिने जे सृष्टि हेतिला गोटे कौन एक कोठरी भीतर देकिरी 4-5 जन 7 जन लोकन को देकिरी सत्संग जेतबे आरंभ हेतिला तार जेतेबेले पंजीकरण कराजिबो सेतेबेले परस्पर भितर आलाप आलोचना करिकरी विभिन्न कल्पना जल्पना करिकरी अनेक आकर्षणीय नाम जिमती बर्तमान अनेक आध्यात्मिक अनुष्ठान रे अनेक आकर्षणीय नाम सब नामकरण करा जाइछि ठीक सही भाव भाई माने समस्ते विभिन्न प्रकार कल्पना जल्पना करी अनेक आकर्षणीय नाम को बाची थांती किंतु जेतबे ठाकुर को पचारा जाउछि जे ठाकुर एई जे अनुष्ठान रहिछि याकू आमे माने पंजीकरण करिया पेंगा चाहूछु यार नामकरण कोन कहजिवो सेन परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अति संक्षिप्त उत्तर देथिले जे सत्संग
लवर्स ऑफ एक्जिस्टेंस जीवन वृद्धि को जो मैंने भल पाती से मिलन तीर्थ भूमि तो हूँ सत्संग एणु ये सत्संग भितर आप्राणता या भितर सौहृदता या भितर आंतरिकता या भितर जे प्रेम प्रीति भल पाइबा आज आम मान को से एक रु आज कोटी गोटे रु आज आम मैंने कोटिया आज रूपांतरित होकर चलीचे परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर ये सत्संग आज से पावनार कोठरी भितर आज सीमित होगी ना ये आज भारत वर्ष सरहद को अतिक्रम करी आज विश्वर विभिन्न जगह आज श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर विजय वैजयंती उड़े तार एकमात्र कारण हूँ ये गुरु भाई मान भितर आत्मीयता सौहृदता और भल पाइबाटा एणु ये भल पाइबा टाण भीतर देकरी श्री श्री ठाकुर को प्रतिष्ठा करवाटा आम मान पाखे सहज सरल हो उठे आ जहाँकि श्री श्री ठाकुर आम मान को सही निर्देश देते सेन श्री श्री ठाकुर कहते पुण्यपोथी ग्रंथ रे जे जी दुनियार प्रत्येक को भल पाए सी मत भल पाए जी दुनियार क्या भल पाए ना से मत भी भल पाए ना एणु आम मैंने जे केते दूर भल पाऊे ता प्रतिफलित हम आम मान परिवेश रे आम मान केते दूर केते अन्य लोक मान को आत्मीय करि पारुचे निजर करि पारुचे भल पाई पारुचे ताही हम जन सत्संगी जीवन प्रकृष्ट साधना और तपस्या एणु आम मान जीवन साधना आम मान जीवन तपस्या होची जे सेई प्रेम घन से प्रेममय श्री श्री ठाकुर को जीवन अवलंबन करी आम माने केते दूर प्रेमिक हो उठीचे आम मान से भल पाइबा भीतर देकरी केते लोक को आम माने आत्मीय करि परिचे यही हूँ आम मान साधना यही हूँ आम मान तपस्या से श्री श्री ठाकुर जो कथा सत्य अनुसरण ग्रंथ रे कही तुम्हें एभली शक्ति लाभ कर जहाँ द्वारा चंद्र सूर्य कक्षच्युत कर पृथ्वी को भांगी टुकुरा टुकुरा कर समग्र विश्व को ऐश्वर्यशाली कर किंतु तुम हृदय यदि प्रेम नहीं ताल तुम किसी भी नहीं गुरुत्व देते परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये प्रेमर साधनार सी आम मान पाखे गुरुत्व देते एणु आसतु आम मैंने प्रति प्रत्येक जिते से प्रेमर पूजारी हो उठीचे से परम प्रेम को केन्द्र करके जीवन चलीचे आम मान भितर से प्रेम से भल पाइबा ताकू आम मान भितर प्रति प्रत्येक भितर सृष्टि करवा परिवेश को भल पाइबा जहाँ भीतर देकरी श्री श्री ठाकुर जो कथा चाहिए आशा थिला जे स्वप्न थिला ए विश्व अच्छी जते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हम सतनाम ताहा ही आम मान माध्यम सार्थक हो उठिब आमे सार्थक हो उठिबा संदीप्त हो उठिबा सर्वशेष ठाकुर श्रीपाद पंकज तले समस्त सार्विक कल्याण प्रार्थना करुची जय गुरुदादा।